تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 50 سال میں بھی ہم اتنے کیریئر کاؤنسلرز پیدا کر سکیں. تو ہم نے آج کل کا جو ریولیوشن ہے IT ریولیوشن, اس کا سہارا لیا ہے اور کچھ 150 کوشچنس کا ایک سوال نامہ بنایا ہے. اب ہم اس کو ہر لوکل زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. تو بچہ کلاس 7 میں آئے اور 8 میں آئے تو وہ ان سوالات کو انڈیپینڈنٹلی پور کریں, اس کے جوابات دیں. جب جوابات ملیں گے تو آٹومیٹک اس سافٹ ویئر کے اندر ہی انبلٹ ہوگا کہ اس کی پرسنالٹی کا اسسمنٹ ملے گا اور اس کی مناسبت سے کن شعبوں میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے اس کا انڈیکیشن ملے گا. یہ سافٹ ویئر کے درسے میں ہم نے یہی سولوشن سوچا. اور یہ یقین مانیں کہ جس طرح انسان کیریئر کاؤنسلنگ کر سکتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت, اس طرح مشین نہیں کر سکتا. اور یہ کہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے پاس اگر پورا ڈیٹا موجود ہے یا ان کی حکومت ان کے پاس تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں آج آئندہ 10 سال کے بعد کتنے آپ IT جو ہے سافٹ ویئر انجینئرس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی جو نسل ہے وہ اس نئی ڈائریکشن میں نہیں جا رہی. اور معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی IT کی طرف جا رہے ہیں تو سارے IT کی طرف جا رہے ہیں. اگر ڈاکٹر بن رہے تو سارے ڈاکٹر بن رہے ہیں. اگر میڈیا بن رہا ہے معلومات کے وہ تمام شعبے کی جو ضرورت ہے انہیں تبھی میں اس کے لیے جیسا کوئی جیسا آپ نے بتایا کہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کی جائے تاکہ لوگوں کو علموں کو صحیح طریقے سے یہ جو کوشچنر ہے اس میں سب سے پہلے تو والدین کو ہدایت ہے اور ان کو رہنمائی ہے, کیونکہ بچہ اکیلا تو کہیں جا کے کوشچن مطلب سیشن اویئر نہیں کرے گا. تو پہلے پیرنٹس کو اویئرنیس اس کی دی جائے گی کہ اس طرح آپ اپنے بچے کو ہیلپ پرووائڈ کر سکیں. ایسا یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پر لٹریسی ریٹ اگر اتنا کم ہوگا تو والدین کس طریقے سے جبکہ لٹریسی ریٹ ہمارا جو ہے 50 سے بھی کم ہے. اور یہ آپ کا جو سوال ہے نا یہ ایسا ہی ہے کہ K2 کے بیس پہ کھڑے رہ کے انسان سے دوسری کہ میں کیسے چھوڑوں گا. ہے تو بہت مشکل کام, پر ہمیں شروع تو کرنا ہوگا اور یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے. Then we discuss techniques, jobs, evolution, smart thinking. So, sir, what you will say regarding smart thinking? What smart thinking? یہاں اسمارٹ جو ہے نا وہ SMART یہ مخفف ہے. ایس سے اسپیسیفک اس طرح SMART پانچوں کسی لفظ کا مخفف ہے, تو وہ اس اسمارٹ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو آپ چاہیں تو یہ میری پریزنٹیشن لے لیجیے نا مجھ سے, تو اس میں آپ سر بھی ہے جو سر نے سوال کیا ہے تو میں آپ سے کروں گا. You have been organizing it in career counseling in Kaduna. You told in the University of Kaduna that was the name of COA, Career Opportunity Awareness. And that he was invited, the dean of the university was invited, and we, the students of Dow University of Management Sciences, we conducted that. That was, I guess, an effort to encourage our students how to choose, when to choose, and for whom to choose. Right? I guess I should stick to the point. What would you say regarding socialization? Should students focus on socialization like resources? These are some technological things, right? localizing.
meaning socialization. Socialization. Localization, what's localization? ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली इस ज़माने की एक नई टर्म है ग्लोबलाइजेशन. पहले था ग्लोबल और लोकल, ठीक है. तो अब दुनिया जो है सारी लोकल हो गई. अब आपने दुनिया में कहीं किसी से रब्ता करना है, 1 सेकंड में आप रब्ता कर सकते हैं. दुनिया की किसी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने 2-4 चीज़ दबाई, आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन, तो पूरा ग्लोब लोकल हो गया. इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. I will call some of these questions. Sir, all the country have no students in Pakistan. एक क्वेश्चन. So why do you speak that? एक्चुअली हमने अमेरिका कोशिश की. अमेरिका के कुछ पाकिस्तानी कैरियर काउंसलर्स भी हैं, उनसे बड़ी तफसीली हमारी मीटिंग की बातचीत हुई. उनसे हमने मशवरा किया. उन्होंने हमें वहाँ के सॉफ्टवेयर दिए इस तरह के जो बने हुए हैं. पर अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों को ऐसे सवाल पूछते हैं कि जो हमारा कैरियर जो है वो उससे बर्दाश्त नहीं. हमारा कल्चर जो है वो उन सवालों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक अलग सोसाइटी है, उनकी एक अलग थिंक है. वो बच्चे को बहुत फ्रीली पूछ सकते हैं ऐसे सवाल जो हमारे वहाँ नहीं पूछे जाते. हमने फिर इंडिया को देखा तो किसी हद तक हमारा कल्चर उनसे मिलता है. फिर भी हमने देखा कि कोई 80% ऐसी बातें थी कि जो यानी काबिल बर्दाश्त थी. तो अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमने प्योरली लोकल हमारे कल्चर को सामने रखते हुए ये सवालनामा बनाना है, उसको उस तरह मॉडिफाई करते हैं. तो इंशाल्लाह ये चीज़ बहुत जल्दी सामने आएगी. What is the role of luck in our career? What is the role of our luck in our career? What is the role of luck in our career? The role of luck in our career. This is the question. देखिए, हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है. तो हम ये सोच के बैठे हैं कि अल्लाह कादिर है, मुझे तो अगर मेरे नसीब में पैसे मिलने हैं तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना. तो अगर हम लक पे सिर्फ डिपेंड करें और घर में बैठे रहें तो काम नहीं होगा. तो लक जो है कि हम उसको ये कहते हैं कि हमारा मुकद्दर जो है वो अल्लाह लिखता है और अल्लाह देता है. तो उसके लिए इंसान ने जिद्दोजहद तो करनी होती है. एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक बंदा बार बार जाता था कि दुआ करें अल्लाह मुझे शान सा बेटा दे. तो 2-3 साल तक आता रहा और ये दुआ करता रहा. वो दुआ कर भी देते थे. आखिर में बुजुर्ग ने पूछा कि भाई तुमने शादी कब की थी? उसने कहा अभी शादी तो नहीं की मैंने. जब आप बच्चे की दुआ मांगे पहले शादी करना ज़रूरी है ना. तो इस तरह अगर हम आगे ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो दुनिया में हमें पहले उसके असबाब पूरे करने होंगे. ठीक है, हमने उसके असबाब पूरे करने होंगे, फिर अल्लाह से तवक्कुल करनी होगी कि अल्लाह मैंने अपनी सलाहियतें तेरी मदद से पूरी कर ली, अब तू मेरे मिशन में कामयाब कर पाई. सर, आपने कहा कि पाकिस्तान में 6.5 लाख डॉक्टर्स की ज़रूरत है, मगर हम देखते हैं कि हर साल हमारे इस रीजन के अंदर बेशुमार स्टूडेंट PhD की तैयारी करने वाले नाउमीद होकर वापस आ जाते हैं. हालांकि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है या हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन वो वापस आ जाते हैं. तो हम अपने आप को प्रिपेयर तो कर लें, अपनी कैरियर प्लानिंग तो कर लें, लेकिन जब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट ना ही होगा, तो हम कैसे आगे जाएंगे? देखिए, इसी को प्लानिंग कहते हैं. मैंने आपसे क्या कहा कि क्लास 6-7 से बच्चे के जहन में कैरियर प्लान की बात डालें. जब बच्चे को पता होगा कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे मैट्रिक में कम से कम 85% मार्क्स लाने हैं, मुझे प्री मेडिसिन में कम से कम 88% मार्क्स लाने हैं. जब उसको इस इंफॉर्मेशन का पता होगा तो फिर वो टारगेटेड तैयारी करेगा, ऑब्जेक्टिव तैयारी करेगा. तो वो पूरा जोर लगाएगा कि मैं मैट्रिक में 85% लाऊंगा. इसी को हम कहते हैं ना फोकस्ड प्रोग्रेस. कि आप जब अपनी कोई मंजिल का तयन करेंगे तो रास्ते में जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो तो आपको पूरी करनी होगी. यही जहन बनाने की ज़रूरत है. बच्चों का यही जहन बनाना है कि अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप मैट्रिक में इतने परसेंटेज लाएंगे और फिर उसकी रहनुमाई की जाए कि ये लाने के लिए तुम्हें क्या कुछ करना है. ठीक है.